Giila karon ang dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa liderato ni City Mayor Rolando Clarix Uy. Isip modelo o mentor human napili sa Galing Puok Foundation. Ang dakbayan isip usa ka governance hub. Kini ang gipahibalo ni Mr. Adrian H. Adove, ang Interim Executive Director sa Galing Puok Foundation. Sa iyang sulat pahibalo nga gipadangat ngadto kang Mayor Clarix Uy, baguhay lamang. Sa iyang tubag, gipadayag ni Mayor Clarix ang iyang dakong garbo ug kalipay nga nahimong governance hub ang dakbayan ubos sa proyektong Better Governance Without Borders. Kini nga proyekto gipondohan sa United States Agency for International Development kun USAID, pinaagi sa Cities for Enhanced Governance and Engagement kun Change Project. Diin nahimong pilot city ang Cagayan de Oro City. Ipatuman ang proyekto gamit ang hubs and spokes approach. Diin ang dakbayan sa Cagayan de Oro magsilbing hub, samtang ang mga kasikbit nga munisipalidad mahimo usab nga spoke sa tuyo nga makabot ang responsive, participatory and collaborative local governance. Isip modelo og nahimong awardee sa Galing Puok Awards. Ipasinati sa Cagayan de Oro ngadto sa mga munisipalidad ang iyang mga best practices ug dalaygon nga kasinatian diha sa pag-implementar sa Change Project.